I am not communism. I am not agree with communism. It is clear that the forces of communism are not to be underestimated in Cuba or anywhere else in the world. And that short distance has been crossed by hundreds of thousands of Cuban exiles on planes and makeshift rafts. Those waters also carried generations of Cuban revolutionaries to the United States, where they built support for their cause. Al combate correr vayavese, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Ese es el primer párrafo del himno nacional cubano. Esa libertad, ese deseo de luchar por la patria y morir por ella es vivir. In 1959, Fidel Castro successfully led the fight to overthrow the government of Fulgencio Batista. The Cuban people stood behind Castro in hopes of a free Cuba. Lo ayudamos, el pueblo lo ayudó y llegó al poder. On his rise to power, Fidel continuously made promises to the people of Cuba that their government would not be communist. Aquello fue yendo en decadencia, se fueron eliminando las libertades, se fueron creando y poniendo personas firmes a su revolución en lugares prominentes, y después puso y dijo y manifestó al mundo y a Cuba de que era comunista. Aquello fue terrible. It wasn't long before people began to experience the realities of this new dictatorship. Castro's regime took over businesses and services, and people became dependent on a government that infringed in their basic rights. Y esa mente llegaba a pensar, digo, yo en este país no tengo opción, no puedo luchar en contra porque voy preso y me fusilan. Han fusilado infinidad de hombres. Entonces, ¿qué era la mejor opción? Irse. Now, 50 years later, Cuban Americans are still uniting as one to spread awareness of this Castro takeover. Después que vine aquí a Tampa, está la Casa Cuba de Tampa. La Casa Cuba de Tampa es la sombrilla de todas las organizaciones anticastristas que existen. Todos los que pensamos, sabemos y conocemos, y tenemos la osadía, tenemos el patriotismo de poder algún día lograr que Cuba sea libre del castrocomunismo, pues nos unimos en esa Casa Cuba, es como la embajada nuestra. Casa Cuba of Tampa has become a place where Cuban Americans gather to discuss politics and celebrate the vibrancy of the Cuban culture. The most prominent staple of any Cuban gathering is music. The richness of the Caribbean life gave birth to the basis of many popular Latin music. Como fue Celia Cruz, que institucionalizó ya después la música que se llamó salsa, pero la salsa no es más que la música misma, son cubanos, ese son cubanos que conocíamos. And no reunion would be complete without a game of dominoes, and of course, coffee. However, the members of Casa Cuba do not lose focus of their mission. Nosotros luchamos contra el flagelo del comunismo y esperamos que este pueda ser erradicado no solamente de Cuba o de Venezuela, sino del mundo. On Saturday, April 16th, Casa Cuba commemorated the 55th anniversary of the invasion of the Bay of Pigs. I can assure you that this flag will be returned to this brigade in a free Havana. We were trained by the CIA of the United States and organized in a brigade, and we were taking, to Bay of Pigs. The Democratic administration of John F. Kennedy decided at the last moment not to support the invasion, and we were left alone there in the beaches, and we fought for 3 days until we ran completely out of ammunition, and we were captured by an overwhelming force of more than 100,000 milicianos and members of the Communist Cuban Army.
After an economic exchange between the Cuban regime and the United States government, the prisoners were released. Overall, Casa Cuba is a growing community of passionate people who spread awareness on communism. Porque el comunismo es el gobierno de la maldad, del odio, de la miseria, del hambre. Aquí la Casa Cuba tiene la suerte de reunirnos, de unirnos, de tener nuestros lugares patrios, porque si hay un lugar en todos los Estados Unidos que tiene una historia de la Cuba libre es Tampa. Tampa es la cuna de la libertad de Cuba, porque aquí vino nuestro apóstol José Martí a recaudar los fondos necesarios para poder comprar las armas que dieron al final al traste con la libertad de Cuba. Tampa y la Casa Cuba de Tampa quieren mantener ese legado martiano y quieren mantener esa vivencia de lucha anticastrista. Por eso es que nosotros aquí en Tampa nos orgullecemos de ser miembros de su directiva, de ser miembros de su grupo y de poder llevar a todos los cubanos que vivan en Tampa y quieran luchar y vivir por la libertad, pues que se acerquen a la Casa Cuba, donde esté su casa también.